Sekali sih gantung banget anjing. Ya udah sih anjing, nggak jelas banget anjing. Diem deh, lagi emosi nih. Hah? Sepenya gimana udah agak jelas banget semua. Ini gimana disimpannya? Udah disimpan. Oke. Kenapa kan pakai kacamata renang? Kenapa pakai kacamata renang? Buat apa? Soalnya aku suka kacamata renang. VC apa? Kenapa ambil jurusan psikologi? Gak tahu. Siaran WA aku jangan aktif. Risa nggak pernah bikin siaran WA. Enak ya psikologi. Enak sih menurut Risa. See you again. To your side. Hari Ramadan.
Lagunya galau banget ya. Saya guys, emang lagi galau. Lagi galau, saya ini nggak bisa disimpan. Nggak bisa sebenarnya. Enggak. So you again. Bisa? Kalau mau request lagu ya. Lagunya begini ya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Kita putar lagu ini aja biar sama kayak postingan desain di IG yang nggak masuk mana. Makasih Tiara, makasih Diva. Bisa baru putar lagu Diva. Makasih Rio. Jadi apa kabar? Bisa punya ular punya dong. Satu tapi. Apa tuh? Ini kayak gini aja guys. Bangun tidur kah? Enggak. Jadi siapa ularnya? Ularnya balpitan. Ularnya balpitan.
Ikat rambut. Makasih Alia. Sebenarnya Alia yang mana nih? Alia temen Risa kah? Makasih Kae. Makasih Keta. Kalian jangan nanya dari kampus sampai pulang kampus. Berbisa nggak olahraga? Enggak. Olahraga tuh udah jinak. Makasih Beta. Itu diem doang, gak ada yang mau diomongin gitu apa Riz? Apa ya? Kalau misal kita nikah, asik. Sebenarnya bingung, tapi saya gak ada kepikiran juga sih. Cocok kayak ada apa ya menurut kalian? Asik. Soalnya saya udah capek kuliah. Kalau baru semester 1. Sundaris, ya gak sih? Kayak asik. Kelinci mah kelinci di luar. Pakai adat Arab. Wow. Adat Ambon. Wow. Jalan masih panjang woi. Gak mau. Udah capek. Tapi dulu kan pasti kayak capek-capek, pasti kayak pengen aja. Tapi sekarang kalau saya bilang capek terus saya bilang sama mau nikah, pasti orang-orang kayak gila ya nikah makin capek kan. Kata mereka gitu. Jadi dibanding saya gila dan capek, jadi saya berobat jalan di psikologi. Ada Jawa. Adat Betawi. Sebenarnya saya nggak tahu adat Betawi kayak gimana. Saya cuma tahu adat Sunda, Jawa, sama ya dari ini Risa lah ya, Timur. Saya tahu beberapa tuh. Kalau saya tahu adat Betawi mbak. Oh saya tahu ini Palembang, saya tahu juga tuh. Minang kak, adat Banjar. Di Gresik yang mana? Yang Risa Chan. Makasih mak. Dia kentut gak ya? Kentut. Sumpah. Please. Pastilah guys. Apa katanya? Bugis mahar paling rendah tuh 75 juta. Emang paling rendah. Gila 75 juta cuman itu kebutuhan kita berapa bulan gitu loh. Kayak emang itu dikit banget. Tapi emang mahal tuh nggak seharusnya mahal-mahal banget tuh enggak. Cuman kayak yang bisa memenuhi kebutuhan. Gitu nggak sih guys? Tinggi berapa kali sangat tinggi. Cuma uang jajan sebulan enggak.
Nggak ada yang ngomong gitu. Bisa itu kebutuhan, itu nggak sampai sebulan juga, beberapa bulan. Iya baru juga. Bener. Soalnya sedih banget yang ini, ininya instrumennya. Instrumen sedih. Bisa lo bikin CH private detailnya nggak? Bisa nggak bikin di Telegram? Bisa nggak bikin di WhatsApp nggak? Karena ya cuma di Risa. Saya bikin eksklusif di Risa sama TikTok. Di Telegram sama WA enggak lah, ngapain? Bocah puber semua viewersnya. Emang iya? Masa kalian dibilang bocah puber? Ya mungkin beberapa ya. Gue kembali lagi. Sampai Alia ini Alia seblak bukan? Alia Besti Risa guys. Tapi nggak tahu ini bener atau enggak. Ini Alia mana nih? Nggak tahu nih Alia apa nih. Iya Bi. Oh iya bener. Ternyata Alia seblak guys. Tadi dia ninggalin Risa sendiri. Cukup TW. Itu tadi si Alia nyuruh nyari kasus guys. Loh ini siapa lagi? Kok bingung banget sih. Sama tapi anak kelas Risa masuk set keluar karena saya tadi habis melarikan diri. Balas WA. Balas WA guys. Risa anak Unpam ya? Bukan, Risa anak sebelah ya guys. Seperti Indonesia Fest Jepang. Anak UPH. Iya UPH. Anak UPI. UPI apa UPI? Gak tau. Yo give Risa supaya aku bisa makan seblak setiap hari. Bener. Ayo guys, kasian. Saya mau makan seblak setiap hari. Tapi tadi dia nge-give Risa loh. Padahal katanya buat makan seblak dia. Aneh. Kamu live nanti bisa give balik Univ Pancasila. Iya. Pusing tadi saya lagi sedih, lagi galau, minta menggalau kayaknya. Dan nilai saya. Alia jangan kasih tau siapa-siapa, itu cuman rahasia kita sama satu kampus udah. Kalau laguin aja. Alia jangan kasih tau siapa-siapa, itu rahasia kita sama satu kampus Universitas Pancasila aja udah. Kamu jangan kasih tau orang. Ke kampus saya pengen ke Paluis, lagi ada jajan-jajan. Mandiri nggak mau. Isa pada di mana sih? Isa belum mandi.
Ah, apaan sih? Kau lagi di mana hatimu? Iya, jangan mandi nanti Risa jelek. Aku tahu kosmu Risa. Wow, Risa nggak ngekos. Mau ngejat mantap. Univ Mojokerto di psikologi. Tema Risa banyak di psikologi. Kalian cari aja. Ada sekitar kemarin kalau nggak salah tuh yang saya udah dapet ya sesama nama Risa tuh ada 5 kalau nggak salah. Pertama tuh mentor Risa, abis itu ada lagi cutting Risa. Bukunya apa ya buat? Oh, kita jangan terlalu gitu guys. Kita putar lampu. Aduh ya orang kedokteran. Risa yang cegil cuman tapi enggak. Semua Risa psikologi cegil. Tapi Risa gak cegil sumpah. Sejak kapan seorang Risa cegil? Kayak menunggu gak cegil. Bener. Sumpah. Apa sih? Kalau yang ini mah cekci. Oh. Oh. Aku mau brownies, Mam. Risa pengen brownies. Karena Risa nggak ada brownies dan Risa pengen coklat, akhirnya Risa makan ini. Terus baru Risa spill nama lengkap gak mau lah. Ganti lagu emang kenapa? Kenapa lagunya? Emang kenapa lagunya? Ntar saya blokir aku ini kamu jelas. Kamu boleh give Riz. Maksudnya? Apa sih? Risa mau dibawain apa? Brownies Weji Kalisari.
Lagunya beda-beda ya. Mie ayamnya kakak mau. Mau mie ayam. Mau. Ruben Desa mana? Sumpah ya lu. Bukan Jeffrey Nicole, asik. Tuh kan di band. Gak asik guys. Suaranya bagus. Mana? Terus nggak dari tadi nggak ngomong. Bong. Oh hilang ya? Hilang lip balm Risa. Sumpah ya lu. Oh ada. Gara-gara vape. Emang siapa yang nge-vape? Bohong banget, gak ada yang nge-vape juga. Emang siapa yang nge-vape? Bohong nih. Kak mirror. Kenapa mirror? Apa jodoh kamu? Taurus. Libamnya dibalikin nih. Gara-gara lagunya, ya gak sih? Sumpah. Ada gue juga. Bener suaranya bagus banget, enggak? Saya jangan sampai